ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮದ್ರಸಾ ಅರಬಿಯಾ ತಾಲೀಮುಲ್ ಕುರಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ತನ್ನ ತನ್ನ ರೈಟ್ಸ್, ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದಿನ ರಚಿತವಾಯಿತು. 1950ನೇ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿತವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು, ಅವನು ಬಡವರಾಗಲಿ, ಬಲ್ಲಿದಾಗಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಲಿ, ಅವನು ಕುರುಡರಾಗಲಿ, ಅವನು ಕುಂಟರಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಧು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು 6-7 ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ನವಾಬ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರಸಾ ಅರಬಿಯಾ ತಾಲೀಮುಲ್ ಕುರಾನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮುಫ್ತಿ ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಆಸಿಫ್ ಶರೀಫರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದರಸಾ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत गौर और तवज्जो से सुने। आज का दिन 26 जनवरी यौम जमहूरिया। यौम जमहूरिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मुल्क चलाने का हक इसमें बसने वाले हर इंसान को दिया गया। इस मुल्क के चलाने का हक हम में से हर एक को है, और हम में से हर एक ने, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उन्होंने अपना अपना नुमाइंदा चुन करके असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजा है। तो वहाँ बैठ करके वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं या मुल्क चलाने का जो निज़ाम वो कायम करते हैं, वो हमारे नुमाइंदे बैठ के करते हैं, और हमारे नुमाइंदों का करना वो हमारा करना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम असेंबली में कैसे नुमाइंदों को भेजें, पार्लियामेंट में कैसे नुमाइंदों को भेजें। अगर हम असेंबली में यहाँ के बसने वाले इंसानों के साथ इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले, यहाँ के बसने वाले इंसानों को फायदा पहुँचाने वाले, गरीबों का, मुस्तहिकीन का ख्याल करने वाले लोगों को भेजे। ऐसे लोगों को भेजे जिनके सीने में दिल धड़कता हो, जिनके सीने में मौजूद दिल में रहम का मादा हो। ऐसे लोगों को हम असेंबली में भेजे, पार्लियामेंट में भेजे, तो वो जिंदा दिल, रहम लिया हुआ दिल लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, लोगों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचेंगे। ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे इंसानों को फायदा पहुंचेगा। और अगर हमने ऐसे लोगों को भेज दिया जिनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है,
جن کے سینے میں اس پتھر کے اندر کسی قسم کا احساس نہیں، انسانیت نہیں ہے، ضمیر ان کا مر چکا ہے، تو وہ انسانوں کی لاشوں کی سیاست کریں گے، وہ پالیسی ایسی بنائیں گے جس میں غریب وہ زمین میں دھس جائے گا اور جس میں متوسط مڈل کلاس کے لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، دولت سمٹ کر کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، مالدار بنتا چلا جائے گا، کوئی عدل، کوئی قانون، کوئی انصاف نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی من مانی کرتا رہے گا اور ایک جنگل راج قائم ہوگا۔ اس لیے جب اسمبلی کا الیکشن ہو یا الیکشن پارلیمنٹ کا ہو، چونکہ نمائندہ ہمارا جانا ہے، ہم لوگ نمائندے کو بھیجتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے سوچ سمجھ کر اچھے سینوں میں دھڑکتا دل اور رحم لیے ہوئے دل جن کے پاس ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجے تاکہ ملک میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ آج ہی کے دن دستور منظور ہوا تھا، کانسٹیٹیوشن۔ اس سارے بچوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کیا حق اس ملک میں ملا ہے۔ آج اگر کوئی پولیس بھی آ کے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی ایجنسی والا بھی آ کے ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھئی آپ اس ایجنسی کے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پھر آپ کو میرے سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا، جائیں گے، لیکن جو بات کی جائے گی قانون کے درجے میں رہ کر کے کی جائے گی۔ یہ ہم لوگ پڑھیں گے تبھی پتا چلے گا۔ اس لیے ایجوکیشن لازم ہے، ایجوکیشن اس ملک میں لازم ہے۔ جب تک یہ بچے پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، ملک کی ترقی میں اور ملک کو عروج پر لے جانے میں رول پلے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ایجوکیشن لازم ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت ہم سب لوگوں کو مل کے اس لیے کرنا ہے۔ ان تمام بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس کانسٹیٹیوشن دستور کی حفاظت اس لیے کرنا ہے کہ یہ دستور ہم میں سے ہر ایک کو حق دیتا ہے۔ اگر ان بچوں میں سے کوئی آگے چل کر کے ایم ایل اے بننا چاہے، ایم پی بننا چاہے، یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی اسمبلی میں جانا چاہے ایم ایل اے بن کر، حق ہے۔ ایم پی بن کر پارلیمنٹ میں جانا چاہے، حق ہے۔ الیکشن میں کھڑے ہوں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، لوگوں کی سمپتی حاصل کرے، ووٹ حاصل کرے، نمائندہ بن کے چلے جائے۔ یہ حق جو دیتا ہے وہ یہی دستور دیتا ہے۔ آج ہی کے دن وہ دستور منظور بھی کیا گیا ہے، اس لیے یہ ایک تاریخی دن ہے۔ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ اس ملک کی ایک سنہرا دن ہے، اور اسی لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد کرنے کا مقصد یہ ہے سب کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے، ہر ایک کا حق اس ملک پر برابر ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام کمیونٹیز نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں، اور بہت زیادہ قربانیاں ہم لوگوں نے بھی دی ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، دستور کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس ملک کا جو کلچر ہے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں امید ہے آج کے اس دن پر، اس دن کو منانے والے تمام انسان، تمام سیاستدان، تمام اسمبلی میں نمائندگی کرنے والے، پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والے، وہ سب آج کے دن
अपने इस अहद को दोबारा याद करेंगे और मुल्क को सही रुख पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जैसा कि आप यहाँ जो भी हमारे बुजुर्गान या कमेटी के हैं, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे मुफ्ती साहब, जो भी हमारे जिम्मेदार यानी सबको मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। और सब डिटेल में तो माशाल्लाह हमारे दिन साहब ने सबको आज के दिन के बारे में बता दिया है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है या दूसरे रिलीजन के लिए है। यहाँ इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी रिलीजन हैं, इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। उनके सबका हक सबको ऐसे इस कंट्री में जीना ये बुक में लिखा गया है। आज सबको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट फॉर रिलीजन, सब जो भी मिला है इसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला है। खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए इस देश के अंदर कैसे रहना, क्या उनका हक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। हमें बहुत शुक्रगुजार होना है ये जो कमेटी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए लाया है 1950 के अंदर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और उनके जो भी साथी थे, जैसे अभी सुना मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, आएंगे, तो इनकी मेहनत जो है उस वक्त में जो किए, आज तक हम लोग को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि इतने अच्छे इसके अंदर क्वालिटीज़ है। आप जिसको चाहे उसको बिलीव ला सकते हैं। जैसे आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जैसे हिंदू भाई हैं, उनके अलग अलग जो भी उसके बिलीफ है वो कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम है, आप जो भी चाहें वो बिजनेस कर सकते हैं, जो चाहिए पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कलर नहीं पहन सकते, वो कलर नहीं पहन सकते। हर एक चीज़ का बारीकी से सोच के समझ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और तहे दिल से हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत भी करते हैं। और वंस अगेन मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ, विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बात करते हैं। वेलकम करता हूँ। बहुत से साथी आए, आप तमाम का भी मैं वेलकम करते हैं। मैं आप मौलाना से आप मुजीब साहब और हमारे आसिफ शरीफ साहब हमारे सदस्य को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आए और झंडा लेना है। ऊपर गाड़ कर ऊपर गाड़ कर नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम
رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہے جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسمان کا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسمان کا وہ حسن تری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندوی ہے ہم ہندوی ہے ہم ہندوی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں جس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں تو آپ کے سامنے راشدین نیشنل اینتھم بھی گایا اور آپ یہ ترانہ بھی سنیا ماشاءاللہ.